Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, عندكم une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo غتكون مختلفة على les vidéos الأخرين اللي كنت كندير des vidéos ديال الماكلة. Aujourd'hui, ça sera une vidéo 100% décoration. Je vais vous parler des astuces pour décorer les petits espaces. وغتشوفوا معايا وغنوريكم des photos et je vais vous expliquer. Alors, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, رفعوا الجرس باش تبان لكم à chaque fois les vidéos اللي كنحط et de partager mes vidéos au maximum. Alors, aujourd'hui pour les petits espaces, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de choisir les couleurs claires, comme les couleurs que vous voyez sur la photo. Essayez de prendre les couleurs gris, beige, bleu ciel. اختاروا هاد الالوان اللي فاتحين بزاف حيت هما اللي كيجيو مع لي بيتي اسباس وكيقدروا يكبروهم وكيعطيوهم واحد الجماليه وواحد كيعطيوهم فحال كيولي اتساع في بيت الناس. surtout le blanc et les dégradés. حاولوا ديروا les dégradés. Après si vous aimez les couleurs flashy, bah, vous pouvez les utiliser. D'autres couleurs. Par contre, je vous invite à les mettre sur la tête de lit. Les couleurs مغلوقين, si vous craquez pour une couleur مغلوقة, par exemple un bleu canard, du jaune, essayez de les mettre derrière vous. Comme ça ما غتبقاوش تشوفوهم chaque jour. Une fois غتبقاو تشوفوهم chaque jour غيطلعوا لكم في راسكم. او aussi كيخليو ان البيت تبقى كبيره بلي كولور الاخرين اللي اون فاس لو بلان ولا لو ديغرادي ديالهم. ديما خليو لا كولور فونسي موراكم باش ما تبقاوش تشوفوا كل نهار. ولا aussi si vous flashez pour un papier peint qui est coloré اللي فيه بزاف ديال لي كولور بحال هاد لا فوتو حتى هو ديروه توجور موراكم في لا شامبر ا كوشي. Je vais vous parler d'une chose la décoration d'intérieur qui est le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est واحد لا شوز بحال تقول يا اما غلاف ديال المخده عجبكم يا اما ان بابي با عجبكم بزاف ولا ان فاز كي ديكوري عجبكم بزاف وهذاك هو لو فيل كوندكتور باش كديكوري كاع لا شامبر. سي كو كتاخذ لي كولور ديالو من ديك لا فوتو. يعني جونغ باغ اكزومبل لو بابي بان كتاخذ منه دوك لي كولور وهما اللي كديرهم في لا شامبر ديالك في لي درا في لو لي اي تو. choisir aussi de placer des miroirs toute la chambre parce que les miroirs qui يكبروا l'espace. Par exemple le placard, essayez de mettre le placard en miroir. Ou là vous pouvez mettre par exemple jauge ديال les portes le placard تلصقوا فيهم des miroirs. Aussi votre coiffeuse, essayez de mettre un grand miroir في la coiffeuse. Par exemple فهاد la coiffeuse اللي عندنا هنايا عندنا فيها un grand miroir. في les tables de chevet sur cette photo vous avez les miroirs tout au long des tables de chevet jusqu'en bas et حتى هما كيكبروا بيت النعاس كيخليوها تبان كبيره. Alors ce que je voulais vous parler aussi à part ça, c'est que vous créez des rangements sur votre petit espace. Par exemple, juste le placard, ça va pas suffire. Pour les rangements une chambre à coucher اللي هي صغيرة. Essayez de choisir les lits اللي كيتهزوا كيكونوا فيهم les rangements لتحت فحال هاد لا فوتو اللي غتبان لكم دابا. سي كو كاين دي رونجمون تحت الناموسيه تقدروا ما ديروش هاد لو رونجمون تقدروا ديروا دي تيغوار اللي تقدروا تبداو تجروهم يكونوا فيهم باغ اكزومبل جو نسي با فو فيتمون فو شوسور المخدات ديالكم اللي كديروا فوق الناموسيه اللي كتعاودوا تحيدوهم ملي كتبغيو تنعسوا دوك المخدات ديكوراتيف. سي كوم فو فولي سي كوم فو سويتي سي ا فو دو فوار. Mais essayez de privilégier surtout les rangements.
par exemple هاد الناموسية pas forcément كتهز وفيها un rangement لداخل mais on a créé un espace اللي هو مجرد تحت الناموسية اللي تقدر تلقى فيه تدير فيه un rangement. Alors, une autre astuce, c'est que c'est ma propre chambre, c'est une photo de ma propre chambre. J'ai choisi بلاص ما ندير كرسي درت une pouffe arrangement كتحل وفيها les rangements لداخل. Alors, pour les petits espaces aussi, choisissez des placards اللي كيكونوا tout autour ديال le lit parce que كيخلي لك l'espace كيخلي لك لي زيسباس الاخرين انك ديري فيهم بزاف د الحوايج. باغ اكزومبل الحيط اللي اون فاس تقدري ديري فيه ان كوافوز. يعني بريفيليجي si vous avez une petite chambre de mettre les placards tout autour ديال الناموسيه فحال في هاد لا فوتو. و ان ميم طون هما دايرين مرايه في لو بلاكار. دونك ça va vous donner plus d'espace و en même temps le placard ما غتحتاجش انك ديرو في شي بلاصه اخرى. هادشي او كاو كانت عندك لا شامبر اكوشي ما فيهاش بلاكار. و en même temps البلاصه الاخرى او الحيط الاخر تقدري ديري فيها كوافوز تقدري ديري فيها بيرو. Alors aussi une chose c'est que je vous invite à ne pas jeter les anciens meubles. حاولوا انكم تغينوفيهم. باغ اكزومبل هاد لا تيت دو لي سيتي ان موبل لي بالخشب كله وديناه عند طابيسي وتعاود وتصاوب. Donc ما تفرطوش في les anciens meubles parce que ça va vous revenir moins cher et vous pouvez décorer votre chambre sans investir بزاف الفلوس في la chambre à coucher ديالكم. ici في هاد لا فوتو كتبان لكم une commode اللي تعاودت صبغات وتعاودت تقادات et elle est comme neuf. Alors n'oubliez pas de partager au max ma vidéo. رفعوا الجرس باش يطلعوا لكم les vidéos à chaque fois. Je vous adore, je vous aime tous. Partagez et mettez des commentaires. Bisous, je vous aime.